चाषी भाई हो भौणी हो कि माँ मौसी जो मैंने चाष करने चाहूँगी सर्वनिम्न टंका 1000 रु भी चाष से स्टार्ट कर आम 10 किलो छतु डेली बाहर कर 2000 टंका पाइबा 2000 टंकार आमर खर्च जाइए 1000 टंका 1000 टंका प्रॉफिट पाइबा। तो जदि कौन चाषी भाई या प्रोफेशनाली करने चाहिए ताले से प्रति मासरे केते टंका खर्च करि परिबे एवं से कुआडे न जाई कि निज गाँ रे घरे रही कि मासरे केते टंका से माने इनकम कर परिबे। किंतु छतु चाष आम जेतिकी पैसा इन्वेस्ट करबा तार 13 दिन रे रिटर्न पाइबा। नमस्कार, ऑर्गेनिक ओडिशा को आपण मानकु वेलकम करूछु मु चंदन। फ्रेंड्स, आज आम अच्छु जाजपुर जिले में एवं आम सहित जन सार अच्छा जे कि दीर्घ 4 वर्ष है छतु चाष कर भिडियो रे आज सार आमको जनइबे छतु चाष आम केमिति स्टार्ट करबा एवं स्टार्ट कला बेला आम को जिनस प्रति ध्यान देबा एवं आमको स्टार्ट रु केते खर्च आसी थाए एवं आम केमिति प्रॉफिटेबल हे परिबा। सर आम चैनल को आपन स्वागत करूछु। फर्स्ट आम दर्शक मानक आपन परिचय दियंतु। मो अक्षय कुमार मल्लिक, मोर प्रोफेसर मु जने ड्राइवर 30 वर्षर। कोरोना समय रे गाड़ी बंद हो गला परे मु छतु चाष आरंभ कली। जने मोर गुरु जगतसिंहपुर गोविंद महाराणा से मते आसी बतैथिले। मु प्रथम 2टा बेड आरंभ करथिली, बर्तमान 2टा बेड रु मु 500 बेड कैपेसिटी रखिछि। अच्छा सर, जो चाष विषय रे आपण फास्ट को जानिबा को पाइले एवं आपण ट्रेनिंग नैथिले ना डायरेक्ट स्टार्ट करथिले? ट्रेनिंग नै नथिली, किंतु जने मोर बंधु से माने मते आसी कि एमती चाष बाबद रे आलोचना कले। से भी जने पूरा ओडिसा रो पूरा आगो धाड रे ट्रेनर, तांको घर जगतसिंहपुर, तांको ना हो गोविंद महाराणा। से मते आसी बतैथिले। मु एठी जोड़िए बेड गोटे छोट पाल मारिकी जोड़िए बेड करी। जोड़िए बेड रु मु 4 किलो छतु इनकम करी। 4 किलो छतुर दाम कि 4-1200 टंका मु रोजगार करी। अच्छा सर, आज का डेट रे बहुत चाषी भाई माने चाहूचन चाष स्टार्ट करिया पे एवं से माने कंफ्यूज होउचन केमिति स्टार्ट करिवे। ठीक है, हम दर्शक मानू कहतु जो चाषी भाई माने फास्ट चाहूचन स्टार्ट करिया पे से मानू कोन दरकार पड़िबो एवं से माने केमिति आरंभ करि परिबे। आको छतु चाष गोटे लाभजनक चाष, किंतु यार गवर्नमेंट सहायता किछि नाही। एते गवर्नमेंट सहायता हेले आमे माने आगु को डेवलप करि पारंतु, किंतु गवर्नमेंट सहायता नाही। निज खर्च रे अल्प सहरे जने चाषी भाई हो भौणी हो कि माँ मौसी जो मैंने चाष करने चाहूँगी सर्वनिम्न टंका 1000 रु भी चाष से स्टार्ट करि परिबे। अच्छा सर, चाष करने हमू कोन को जिंस दरकार फास्ट पड़िबो? प्रथम चाष करने हेले छाई जगह दरकार। अच्छा, मतलब प्लेस टा जोड़ थिबे ते छाई हवा दरकार। छाई हवा दरकार। जदी कोन लोक फांका जगह रे करछु कि प्रॉब्लम हे पारे? फांका जगह रे कले तापरे आमे जिंती ग्रीन नेट मारिछु, ग्रीन नेट मारिबा आ गोटे छतु चाष करने पे हेले हमहु 1000 यूनिट रो लाइट दरकार। साधारण तो आमे जोडी चाष छाई जगह रे करबा बसिकरी पेपर लाइट देखाई परथबो। अंधारुआ हेले ना लाइट पास होबने, छतु चाष ठीक हे परिबने। अच्छा, छतु चाष एबोली गोटे जिनिस जे धान कले आमे 6 मास जाउची, परिवा कले 6 मास जाउची, किंतु छतु चाष आमे जेतिकी पैसा इन्वेस्ट करबा तार 13 दिन रे रिटर्न पाइबा। एबे सर जतला आमे प्लेस ताको आमे ठीक कर सले को प्लेस रे करबा छाई जगह निहे दरकार। एबे आमे जिबा छण ऊपर हम चाषी भाई मानु कहतु को प्रकार छण रे छतु चाष हे परिबो एवं को छण को से माने आनिले से माने बेनिफिट हे परिबे, से विषय टे कहतु। छण छतु चाष पई सबटु टिके स्वर्ण छणटा भलो। स्वर्ण छणटा भलो कोन टिके छणटा हार्ड रहउची, तार छणर तळे माउसी पत्र कम रहउची, स्ट्रांग छण। सर आमे देखिचु मैक्सिमम टाइम चाषी भाई माने मंजी पाइबा पई प्रॉब्लम फेस करंती एवं से माने मंजी मैक्सिमम टाइम पाहांतीनी। ठीक है, से विषय कहतु से माने मंजी कोउटु सुलभ मूल्य रे पाई परिबे। जो चाषी भाई माने मंजी नबाकू चाहूछंती से माने हम संगे कांटेक्ट कले आमे ए पाखरे हमरो लोकान यूनिट दिनटा अछि। एठी अंडेउडा करंजियारी गोटे अछि, पानी कोल्ले गोटे अछि, प्लस जगतसिंहपुर भुवनेश्वर। अच्छा सर, जो चाषी माने हमरो ढेंकानाल से माने कोन तर जने छोटो चाषी से माने 5टा मंजी दरकार। से तो 5टा मंजी भुवनेश्वर मगे परिबे। हम संगे कांटेक्ट कले तंगर 5टा 10टा मंजी जहा दरकार आमे भी तांको देई दो। सर जो चाषी भाई माने मंजी नबाकू चाहिबे से आपण साने कांटेक्ट कले मंजी आमे देई दो। एबे सर हमकु चाषी भाई मानु कहतु जदर से माने बेड स्टार्ट करिवे, धरन 2टा 3टा बेड स्टार्ट करिवे, बेड रे से माने को परिमाण रो छण तम दरकार हबो, को साइज रो एवं से माने केमिति बेड पकेयाले स्टार्ट करि परिवे? बेड पके हेले छण हमर 1.5 फुट दरकार। ताने गोटे बिडा को से माने 1.5 फुट साइज रे काटि बिडा को मूळ काटिबा, प्लस ताको मापी करी 1.5 फुट काटिबा। कटर मशीन अछि, 1.5 फुट छण काटिबा। 1.5 फुट छण काटिला परे ताको 12 घंटा भिजेइबा। सर्वनिम्न छतु चाष करिया पे हेले 6 मास रो छण दरकार। अच्छा, नुआ छण टिके प्रोडक्शन ठीक दबो नै,
କାହିଁକିନା ଛଣଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ତାର ପାୱାର ଠିକ ଆସିବନି। 6 ମାସର ଛଣ ଦରକାର। 6 ମାସ ଛଣ ହେଲା ପରେ ସେ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଠିକ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇ 100 ବେଡ୍ ର କାପାସିଟି ଫାର୍ମ କରିକି 100 ବେଡ୍ ପକେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଏରିଆ ନିଡ୍ ଆମକୁ? 100 ବେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 30 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 30 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବି 30 ଫୁଟ, 30 ବାଇ 30 30 ବାଇ ସ୍ପେସ୍ 30 ଦରକାର। ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଠିକ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ ବାଉଁଶ କିଛି ଦରକାର। ଚାଷୀ ଯେତିକି କରିପାରିବ, ଜଣେ ବି ଯଦି ଚାଷୀ କିଛି ନ କରି ଖାଲି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତାର କୌଣସି ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥାଉ କି ପଣସ ବଗିଚା ଥାଉ କି କୌଣସି ବଗିଚା ବାଉଁଶ ବାରି ଥାଉ, ସେ ତା ତଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ଛତୁ ପକେଇକି କରିପାରିବ। ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ସାର୍ ଆମେ ନେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହାଉସ ନ କରିପାରିବ, ସେ ବି ଛାଇ ଜାଗାରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଛତୁ ପକେଇକିରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ସେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବେଡ୍ କେମିତି ପକେଇବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ରେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମଞ୍ଜି ଲାଗିବ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଆମର ମଞ୍ଜି ରହୁଛି 200 ଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା, 200 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ହେଲେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପଡ଼ିପାରିବ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପାଇଁ 14 ରୁ 15 ବିଡ଼ା ଛଣ ଦରକାର। ଆମର 2ଟା ପ୍ରକାର ବେଡ୍ ଅଛି। ଖରା ଦିନେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପଡୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ବେଡ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ବେଡ୍ ଅଛି। ଖରା ଦିନେ କ୍ରସ୍ ବେଡ୍ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାରାଲାଲ ବେଡ୍ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜିନ୍ ଅଛି କି ପାରାଲାଲ ବେଡ୍ ଟା ଖରା ଦିନେ କଣ ପାଇଁ ପଡିବ? ପାରାଲାଲ ବେଡ୍ ଖରା ଦିନେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ପାୱାରଟା କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରସ୍ ବେଡ୍ଟା ଖରା ଦିନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆର୍ଦ୍ରତାଟାକୁ ଟାଣିକି ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବେଡ୍ କେମିତି ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଛତୁର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେଡ୍ ପକେଇ ସାରିବାର 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି କଣ ନେବାକୁ ପଡେ? ଛଣଟା ଯେତେବେଳେ କାଟିବା, ପାଣିରେ ମାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର ଭାଇମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଚୂନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବ୍ଲିଚିଂ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦବାର କାରଣ କଣ? ଇଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛଣରେ ଯୋଉ ପୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋକଟା ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ଫଙ୍ଗସ୍ ମାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଛଣଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଛଣଟା। ଏଇ ଛଣଟା 1.5 ଫୁଟ କଟା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, 1.5 ଫୁଟ କଟା ହେଇଛି। ଆର ମୂଳ ବି ସାଇଜ କଟା ହେଇଛି, ଅଗ ବି ସାଇଜ କଟା ହେଇଛି। ଛଣଟା ମଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠେଇବା। 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠେଇକିରି ମୂଳଟାକୁ ଉପରକୁ ଦବା, ଅଗଟାକୁ ତଳକୁ ଦବା। এইଭଳି ଆମେ ଡେରିକି ରଖିବା। ଡେରିକି ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆର ଛଣଟା ଛତୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କେମିତି ହେଲା। କେମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା? ସେଟା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା? ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଛଣଟାକୁ ଏମିତି ଧରିବା, ପାଣି ବହୁ ନଥିବ, ହାତରେ ଖାଲି ଓଦା ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ এটা ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଛଣର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମିନିମମ୍ 80% ବାସ୍ 80% ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, 80% ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଛଣ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଡ୍ ପକେଇ ସାରିଲେ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ବେଡ୍ ଟାକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ତାପରେ କଣ ଆମେ କେୟାର ନେବା? ବେଡ୍ ପକେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ 1.5 ଫୁଟ ବେଡ୍ରେ 6 ଫୁଟ ଜରି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, 6 ଫୁଟ ଜରି ଘୋରେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା 2 କରକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବା। 7 ଦିନ ପରେ ପାଗ ନେଇକିରି ସକାଳୁ ବେଡ୍ ଖୋଲିବାନି, କାହିଁକିନା ଖରା ଥିଲେ ସକାଳୁ ଖୋଲିବାନି ବେଡ୍। 4ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଡ୍ ଖୋଲିବା। ବେଡ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଗୋଟେ ମାଇସିନ୍ ପାୟାର ଆସିଥିବ, ଗୁଡିଆଣି ଜାଲ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଛତୁ ବେଡ୍ରେ ମାଡ଼ିଥିବ। ଗୁଡିଆଣି ଜାଲ ଟାଇପର ମାଡ଼ିଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କେତେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଛି, ପାଣି କେତେ ଅଛି, କଣ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିଲେ ସେ ଗୁଡିଆଣି ଜାଲଟା ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମାଡ଼ିଥିବ ସେଟା ବେଡ୍ରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଘୋଡେଇ ଦେବା। ଘୋଡେଇ ଦେଲା ପରେ 12 ଦିନେ ବେଡ୍ ଖୋଲିବା। ଆମେ 7 ଦିନରେ ଖୋଲିଥିଲେ, ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଲେ, ପୁଣି ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ତାକୁ 12 ଦିନରେ ଖୋଲିବା। ଆଚ୍ଛା, 12 ଦିନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଛତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, 12 ଦିନେ ତୋଳିବା, 13 ଦିନେ ତୋଳିବା, 14 ଦିନେ ବି ତୋଳିବା। 14 ଦିନେ ତୋଳିଲା ପରେ ବେଡ୍ ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚାଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ 2-4 ଦିନେ ବାହାରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ବେଡ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବା। ସେ ବେଡ୍ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବି ଜିଆ ଖତ କରିପାରିବା, କିଛି ନଷ୍ଟ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପକେଇବା, ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଆଭରେଜ ଆମର କେତେ କଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ତା ଦେହରୁ କେତେ ପରିମାଣର ଛତୁ ବାହାରିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରୁ
800 ग्राम प्रोडक्शन पाइबा किले रु 800 आमर गोटे बेड पिछा खर्च कर 15 बिड़ा छण धरतु 15 बिड़ा छण हेले सर्वनिम्न 15 टंका मंजी 20 टंका 35 टका 15 35 टंका बेसन मजूरी 10 टका जाओ 45 45 45 टंका आम जदि इनवेस्ट कले 45 टंका इनवेस्ट करिया परे आमे छतु जदि 800 ग्राम पाइले आमे ताकू मिनिमम 100 टंका 130 टंका 140 टंका एठी मार्केट कम रोची जदि आमे कटक मार्केट बठे परिबा 200 टंका पाई परिबा। सर मतलब गोटे जिनस देखा जाए कि ये छतु चाष रे ये प्रोडक्शन टाको बिकिबार प्रॉब्लम देखा जाए नहीं बिकिबार बर्तमान जहाँ आमर ये मार्केट अच्छी बिकिबार किसी प्रॉब्लम नहीं एटी बहुत बेपारी अच्छी किसी नहले पाखे आमर सर आपन को लोकल मार्केट रे केते टंका रे छतु बिक्री हो एठी लोकल मार्केट रे आमे सर्वनिम्न 200 टंका रे छतु दोजु। अच्छा तमान जदि आमे सर गोटे बेड रे 45 रु 50 टका खर्च करितिबा तले आमे आराम से आमे गोटे बेड रे 50 टका खर्च कले सर्वनिम्न आमे गोटे बेड रु 120 130 टका पाइबा। अच्छा तो सर एबे हम चासी भाई मानु कहतु जदि कोनोसी चासी भाई याकू प्रोफेशनली करबा को चाहिबे ताले से प्रति मास रे केते टका खर्च करि परिबे एवं से कुआडे न जाई कि निज गां रे घरे रही कि मास रे केते टका से माने इनकम कर परिबे। सर्वनिम्न जने प्रोफेशनल चासी हेले मासकू 70-80 हजार टंका रोजगार करि परिबो घरे बसिगिरी। सर हम आ भीतर खर्च परिमाण टे कहतु खर्च परिमाण तमरो एई तो खर्च परिमाण गोटे बेड रे एती पैसा माने 45 टका खर्च होची जदि आमे 20 टा बेड पकेइबा सेही अनुसार 45 टू जदि आमे 10 किलो छतु डेली बाहर करि परिबा 2000 टंका पाइबा 2000 टंका रे हमर खर्च जाइथिबो 1000 टंका प्रॉफिट पाइबा। जदि छतु चाष विषय रे आपण आउ किछि समस्यार सम्मुखीन होउचंती से विषय रे आपण कमेंट रे जणाई परिबे एवं जदि आपण मंजी विषय रे बा मंजी नेबा को चाहती आम नंबर दे देबो आपण सार सह कांटेक्ट करि परिबे एवं जदि आपण आउ कोनोसी वीडियो विषय रे जानिबा को चाहती तले आपण कमेंट रे जणाई परिबे। नमस्कार।